अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन करम, आज के दिन की दो बड़ी खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी दो खबरें हैं और इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर कवरेज कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो पैमरा का इदारा है उसने इसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ऑपरेशन किया जा रहा है जमान पार्क के ऊपर। जी नाज़रीन करम, जमान पार्क के इर्द गिर्द के इलाके के ऊपर पीटीआई के कारकुनान के ऊपर क्रैकडाउन किया गया और शदीद तरीन और एक पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आ रहे हैं। जो फुटेज सामने आ रही है हैरान कर देने वाली हैं। पंजाब पुलिस एक मरतबा फिर से नाज़रीन कराम अपने ही शहर के अपने ही बासियों के ऊपर तशद्दुद किए जा रही है। और ये तशद्दुद किसकी तरफ से करवाया जा रहा है? जी, ये तशद्दुद किया जा रहा है वफाकी हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं और पंजाब हुकूमत की जो निगरान हुकूमत है मोहसिन नकवी साहब, जो कि जरदारी साहब का बेटा कहलाता है। क्या ये वो जमहूरियत है जिसका राग मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हर वक्त अलापती थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी? क्या ये वो जमहूरियत है जिसके दाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे? क्या ये वो जमहूरियत है जिसका राग जरदारी साहब दिन राग अलापते रहते हैं? क्या ये वो जमहूरियत है जिसके चैम्पियन आजकल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बने बैठे हैं? क्या ये वो जमहूरियत है जिसके लिए हमारा एक आईनी इदारा कहता है कि हम न्यूट्रल हैं? क्या ये वो जमहूरियत है जिसके ऊपर अदालतें कह रही हैं कि आप जाकर असम्बली से अपना इंसाफ मांगे? नाज़रीन इकराम, आज लाहौर के अंदर शदीद तरीन तशद्दुद किया गया है। ख़वातीन को नहीं देखा गया, हालांकि आज आलमी ख़वातीन का आलमी दिन था और पूरा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यह दिन मनाया जाता है और कवरेज दी जाती है इस एहतजाज को, यानी कि जो ख़वातीन की तरफ से ये दिन मनाया जाता है। तो ख़वातीन मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अपने जो मुतालबे हैं वो रख कर एहतजाज करती हैं, तो इसको पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी दी जाती है। आज जमान पार्क के ऊपर क्रैकडाउन का ये मामला बनाया किस तरह गया, ये मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले ये खबर आई कि क्वेटा से एक टीम चली है जो कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने जमान पार्क पहुँचने लगी है। तो जैसे जैसे ये वक्त गुजरता गया हमें खबरें मसूल होती रहीं कि लाहौर के अंदर हालात जो हैं वो तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। पहले खबर आई है कि ज़राए के मुताबिक कि आज कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है लाहौर के अंदर। सुबह जब उठे हैं तो हमें लगा कुछ भी नहीं होगा, आज का दिन भी वैसा होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देगा और तमाम जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं, पीटीआई की रैली थी आज, तो रैली के कवरेज करने जाएंगे सहाफ़ी वगैरह। लेकिन हमें जब ये खबर मिली सुबह के आज कुछ ना कुछ बड़ी खबर आने जा रही है, तो हमने सोचा कि शायद इलेक्शन का शेड्यूल आने लगा, क्योंकि आज के दिन आना था इलेक्शन का शेड्यूल, कल आना था वो नहीं आया था। हमें ये भी लगा कि क्या केपीके की असम्बली की डेट आने लगी है। तो ये दोनों, इनमें से एक खबर तो दुरुस्त साबित हुई कि पंजाब असम्बली का शेड्यूल सामने आ गया, लेकिन दूसरी खबर जो थी केपीके का वो गलत साबित हुई। लेकिन नाजरीन कराम, जब हमें ये पता चला कि लाहौर के अंदर अचानक से दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है और तमाम किस्म के जलसे जुलूस रैलीज और एहतजाज और धरनों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि 3 से ज़्यादा शख्स एक जगह के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें खबर मिली कि जो पुलिस जो है वो मॉडल टाउन का इलाका जो है उसको कवर कर रही है, यानी कि उसको घेरे में ले रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खबर आगे चली कि माल रोड के ऊपर पुलिस ने कंटेनर लगा दिए। फिर हमें खबर मिली कि जमान पार्क के अंदर जो भी थे उनको अलर्ट जारी किया गया, उनको यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन थे उनकी तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया कि पुलिस किसी भी वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने आ सकती है। तो पूरे लाहौर से बंदे जो है जमान पार्क की तरफ चलना शुरू हुए। तो होता कुछ यूँ है कि पुलिस जगह जगह के ऊपर नाके लगाकर बंदों को गिरफ्तारियां शुरू कर देती है, क्योंकि आज वैसे भी रैली थी तो पुलिस जो है गिरफ्तारियां शुरू कर देती है। गिरफ्तारियां करते करते जब जमान पार्क के ऊपर फिर अचानक से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि पैमरा ने इमरान खान साहब की तकारीर के ऊपर वैसे ही पाबंदी लगाई हुई थी, अब पैमरा ने जमान पार्क के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली है निकलने लगी है उसके ऊपर भी मुकम्मल बैन लगा दिया है। और नाज़रीन कराम, इस वक्त की सूरत हाल यह है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त आकर जमहूरियत के अलम बरदार बनी बैठी हैं। और आज नाज़रीन कराम आपको मैं एक और बड़ी खबर बताऊं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद साहब का बयान सामने आया और ये बयान नाज़रीन कराम कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, ये पाकिस्तान की सियासी हलकों की जड़ें हिला देने वाला बयान है। और पाकिस्तान की जो हालिया तारीख चल रही है इसके अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। उनकी तरफ से कामरान खान साहब को ये मैसेजेस करके 2 जवाब मांगे गए हैं कि क्या जब 2017 और 18 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराई जा रही थी उस वक्त मैं तो मेजर जनरल था,
کیا فوج کا جو ڈسپلن ہے اس کے اندر میجر جنرل ایک وفاقی حکومت کو گرا سکتا ہے؟ یہ ایک پہلا سوال انہوں نے پوچھا. اور دوسرا ناظرین اکرام جو حیران کر دینے والا سوال ہے کہ جتنے بھی آئینی ادارے ہیں اور یہ جو پاکستان کی جو فوج ہے یہ چیف صاحب کے آرڈر کے اوپر چلتی ہے. یعنی کہ جو عدالتی فیصلے یہ وغیرہ آئے ہیں یہ ہر ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی اوپر چلتے ہیں. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ ہمیں ٹارگیٹڈ آپریشن ہمارے اوپر چلا رہی ہے یہی ناظرین اکرام مریم نواز شریف صاحبہ آج سے چند دن پہلے یہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر چلاتی تھی. لیکن یہ تو سیاست ہے، یہ ہوتی رہے گی. لیکن لاہور کے اندر حالات اس وقت سنگین ترین کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. یہ تصاویر جو سامنے آپ کے چل رہی ہیں یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ کس طرح عورتوں کے اوپر اور جو خواتین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور خواتین کا عالمی دن کے اوپر جو ایک واٹر کینن کا استعمال کیا گیا ہے، بٹ مارے گئے ہیں ان کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے اور گاڑیوں کے حتیٰ کہ پرائیویٹ گاڑیوں کے شیشے تک توڑ دیے گئے ہیں. لاہور کے اندر اس وقت ایک دفعہ پھر سے گلو بٹوں کا نظارہ سامنے آیا. لیکن پچھلی دفعہ تو گلو بٹ سادہ لباس ملبوس کیا ہوا تھا، لیکن اس دفعہ پولیس اہلکاروں والا لباس بھی زیب تن کیا ہوا تھا گلو بٹوں نے. تو یہ ایک تصویر چل رہی ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں کہ کس طرح سے شیشے توڑے جا رہے ہیں. یہ بس کھڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر نیازی ایکسپریس لکھا ہوا ہے. یعنی کہ اب نیازی نہ تو پھر نیازی ایکسپریس ہی صحیح. یعنی کہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کو پکڑ نہیں سکتے، اس کے اندر پنجاب پولیس کو مکمل طور کے اوپر ناکامی فیس کرنی پڑی ہے. تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیازی عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے ملتے جلتے نام ہیں ان کے اوپر تشدد کیا جائے. ناظرین اکرام اینڈ پہ میں آپ کو یہی کہوں گا، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. جی ناظرین اکرام، روزانہ ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، کس طرح سے آپ اس کے اوپر اتنا شدید تر تشدد کر سکتے ہیں؟ کیوں مریم نواز شریف صاحبہ روزانہ کارنر میٹنگز نہیں کرتی؟ آج بھی لاہور کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ تنقید کر رہی تھی حاضر سروس یعنی کہ حاضر سروس ججز اور ریٹائرڈ ججز اور جنرلز کے اوپر. کیا ان کے ساتھ آپ نے یہی برتاؤ کیا ہے؟ کل بھی مریم نواز شریف صاحبہ لاہور کے شیخو پورہ کے اندر تقریر کر کے آئی ہیں. اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون اور حتیٰ کہ زرداری صاحب جو کہ جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں، 24 گھنٹے ان کے منہ کے اوپر جمہوریت 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 جھلکتا رہتا ہے. ان کی طرف سے بھی کل وہاری کے اندر تنقید کی گئی ہے عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب کو پاگل خان تک یہ بھی اس طرح کے الفاظ سے بھی پکارا گیا ہے عمران خان صاحب کو. ناظرین اکرام، یہ صورتحال تھی. اور دوسری، آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے اندر انہوں نے پنجاب اسمبلی کا شیڈول جاری کر دیا ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ محمد خان بھٹی صاحب نے بھی انکشافات کرنا شروع کر دیے ہیں. یعنی کہ ان کا جو اریسٹ کے اندر تھے محمد خان بھٹی، جو سیکرٹری پنجاب اسمبلی بھی رہ چکے ہیں اور پرنسپل آفیسر جو ہیں یہ سی ایم پنجاب پرویز الہی صاحب کے بھی رہ چکے ہیں. ناظرین اکرام، آپ کو بس یہی بتاؤں گا اس کے بعد کہ انہوں نے الزام بہت زیادہ لگائے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر لگائے ہیں، مونس الہی صاحب کے اوپر لگائے ہیں، پرویز الہی صاحب کے اوپر لگائے ہیں، اور ایک حاضر سروس جج صاحب کے اوپر بھی لگائے ہیں کہ ان کے 2 بچے جو تھے وہ ناظرین اکرام میرے انڈر کام کرتے تھے اور جج صاحب کے فرنٹ مین کے طور کے اوپر بھی کام کرتے تھے. لیکن یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی. میں آپ کو یہ اہم ترین خبر جو ہے پنجاب اسمبلی کا جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، یہ ناظرین اکرام آج 8 مارچ کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئی ہے. اور اس کے اوپر آروز کے اپوائنٹمنٹ جو ہے آروز لگائے جائیں گے وہ 11 مارچ کو لگائے جائیں گے، اور کاغذات نامزدگی جو ہے وہ 12 سے 14 مارچ تک لیے جائیں گے. اس کے بعد ناظرین اکرام یہ پبلک کیے جائیں گے 15 تاریخ کو. لاسٹ ڈیٹس یہ سکروٹنی کی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ 22 مارچ ہوگی. اس کے بعد یعنی کہ اپیلز کی جا سکیں گی، جو کینڈیڈیٹس نکال دیے جائیں گے وہ 27 مارچ تک اپیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین اکرام الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ایک نیو لسٹ یعنی کہ 3 اپریل کو ایک نیو لسٹ مانگے گا، آخری سکروٹنی جس کو ہم کہیں گے کہ اس کے بعد کوئی بھی کینڈیڈیٹ اپلائی نہیں کر سکتا. اس کے بعد ایک نیو لسٹ لگائی جائے گی کینڈیڈیٹ کو، وہ 4 اپریل کو لگائی جائے گی. اور ناظرین اکرام اینڈ کے اوپر 5 اپریل کو جو ہے یہ جو بندے ہیں وہ انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس واپس لینے ہیں، یا کوئی کسی کے حق کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے نومینیشن پیپرز واپس لے سکتا ہے. اور 30
नाज़रीन कराम अप्रैल को पंजाब के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। और अभी मेरे पास यह ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंची है कि सब्तैन खान, उमर अयूब, असद उमर, शिबली फराज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी नाज़रीन कराम, सब्तैन खान, उमर अयूब, असद उमर, शिबली फराज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। जी नाज़रीन कराम, सब्तैन खान, उमर अयूब, असद उमर और शिबली फराज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो पंजाब हुकूमत की तरफ से दफ़ा 144 लगाई गई थी, और क्योंकि अब इलेक्शन का शेड्यूल भी आ चुका है तो ये दफ़ा 144 का रामद नहीं है, तो इसको हटाने के लिए, इसके ऊपर से पाबंदी हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और दरख्वास्त दायर करने लगे हैं और ये भी कहने लगे हैं कि पंजाब हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जबकि इलेक्शन की तारीख आ चुकी है, 30 अप्रैल को इलेक्शन होना है, और फिर इसके बावजूद आज तहरीक इंसाफ ने 5 से 6 दिन पहले ये ऐलान कर रखा था कि बुध वाले दिन हमने रैली निकालनी है, लेकिन फिर भी कारकुनान के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, गिरफ्तारियां की गई। और सबसे हैरान कुन मैं आपको बात बताऊं कि जैसे ही सुबह का आगाज हुआ और रिपोर्टिंग शुरू होना हुई, 9 से 10 के करीब सबसे पहले आकर इन्होंने नया उर्दू पॉइंट और नया पाकिस्तान के जो सहाफ़ी थे उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उठाकर उनको ले गई है। अभी मैंने उनका ऑडियो बयान सुना है, वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त लाहौर कैंट क्रॉस कर रहे हैं। जी नाज़रीन कराम, नामालूम जगह पर लेकर जाया जा रहा है, लेकिन हसनैन साहब की तरफ से ये बयान, अभी ताज़ा वीडियो, ये ऑडियो बयान सामने आया कि हम इस वक्त लाहौर का जो कैंट है उसको क्रॉस कर रहे हैं। ये आज की डेवलपमेंट्स थी, यकीनन ये बहुत अहम तरीन खबरें आप तक पहुंचाना लाजमी थी। तो होने क्या लगा, मेरे ख्याल में आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क के ऊपर भी क्रैकडाउन किया जाना है, क्योंकि इस क्वेटा की पुलिस जो है वो लाहौर के अंदर पहुंच चुकी है और लाहौर पुलिस से मुआवनत हासिल करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन लाहौर पुलिस भी इस वक्त चौकन्ना है और वो भी इसके अंदर भरपूर साथ निभाने के लिए तैयार है, क्योंकि पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के बच्चे हैं, जिस तरह से जरदारी साहब कहेंगे मोहसिन नकवी साहब ने उसी तरह चलना है। तो अब ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब को मच जेल लेकर जाया जाएगा। ये अभी तक की जो सूरत हाल सामने जो खबर आ रही है कि अगर इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इनको बलूचिस्तान मच जेल लेकर जाया जाएगा और अगले 3 महीने तक इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।